बुढ़ापे की हालत में बेटा अता कर दिया। अब वो बेटा छोटा है, उसके साथ ही इम्तिहान आ जाता है। बेटे की पैदाइश के बाद अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आता है कि मेरे पैगंबर इब्राहीम अपनी बीवी सैयदा हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को मक्के की बेआबोगया वादी के अंदर छोड़कर आ जाओ। अल्लाह का पैगंबर अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है। अल्लाह का पैगंबर अल्लाह के हुक्म के बगैर बोलता नहीं है। उसके बाद तैयारी होती है। जब मक्के की बेआबोगया वादी के अंदर पहुंचते हैं, सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह वहां छोड़कर वापस आने लगते हैं। क्या होता है? उस वक़्त सैयदा हाजरा पूछती हैं, ए इब्राहीम, मक्के की बेआबोगया वादी है, यहाँ जंगल ही जंगल है, यहाँ ना कोई आबादी है, ना यहाँ कोई साया है, ना पीने के लिए पानी है, हमें तने तनहा क्यों छोड़कर जा रहे हो? उस पर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आसमान की तरफ इशारा किया, अल्लाह के हुक्म के साथ तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। उस पर सैयदा हाजरा ने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की रज़ा पर हम राज़ी हैं। वहाँ छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पानी ख़त्म हो जाता है। अब जब मासूम बच्चे को, जिसका नाम इस्माइल है, जिसको अल्लाह से मांग कर लिया, जिसके लिए रब्बी हबली मिनस सालिहीन हाथ उठाए, आजिज़ी इनकिसारी का इजहार किया। जब बच्चे को प्यास लगती है, बच्चा प्यास की वजह से बिलकता है, अकलौता बेटा है, दिल का टुकड़ा है, उसको ज़मीन पर सैयदा हाजरा लटाती है, सफ़ा की तरफ दौड़ती है, कभी मरवा की तरफ दौड़ती है कि कहीं से पानी के चंद घूंट बच्चे के लिए मिल जाएं। चनाचे 7 चक्कर सफ़ा मरवा की तरफ लगाती है। सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह ज़मीन पर लेटे हुए हैं। क्या होता है? अल्लाह के हुक्म के साथ अल्लाह के पैगंबर का बेटा, जो पैगंबर होने वाला है, वो ज़मीन पर एड़ी रगड़ता है। एड़ी रगड़ने से वहाँ से चश्मा जारी हो जाता है। जब चश्मा जारी हो जाता है, सैयदा हाजरा उसके गिर्द जो है बाढ़ लगाती है पत्थरों से। उसके बाद कहती है, ज़म 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 ज़म। ज़म ज़म का मतलब है रुक रुक, ठहर ठहर। ये ज़म ज़म जो है रुक जाता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अगर उस वक़्त सैयदा हाजरा ज़म ज़म ना कहती, ये ज़मज़म का पानी पूरी कायनात के अंदर फैल जाता। चनाचे उसको वहाँ रोक दिया। वहाँ जो है ये पानी ज़मज़म निकलता है। ये ज़मज़म का पानी वो पानी है, कायनात के अंदर जैसा कोई पानी नहीं। ये ज़मज़म का पानी वो पानी है, जिस बीमारी के लिए भी शफा के तौर पर इस पानी को पिया जाए, अल्लाह ने इस पानी के अंदर शिफा रखी है। यह पानी ऐसा पानी है कि कायनात के कोई पानी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाजी लोग घरों के अंदर पानी ले आते हैं और घरों के अंदर साल हा साल ये ज़मज़म का पानी पड़ा रहता है। इसका ना रंग बदलता है, ना जायका बदलता है, ना खुशबू बदलती है। दुनिया का कितना भी साफ से साफ पानी हो, कितना भी अच्छा से अच्छा पानी हो, चंद दिन बोतल के अंदर बंद करके रख दें, फ्रीज़र के अंदर रख दें, उसका रंग भी बदलेगा, जायका भी बदलेगा, खुशबू भी बदलेगी। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह की, जिस पानी के साथ एड़ी लगी, उसको कितने साल गुजर गए, कई साल तक लोग हाजी अपने घरों के अंदर रखे हुए हैं। उसका ना रंग बदलता है, ना जायका बदलता है, ना खुशबू बदलता है। ये ज़मज़म का पानी वो है जिस पानी की तरफ देखना भी सवाब है। उसके ये दूसरा बड़ा इम्तिहान था। उसके बाद तीसरा बड़ा इम्तिहान आता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता है। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह रात को सोते हैं, ख्वाब के अंदर अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि अपनी जो कीमती चीज़ है उसको अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर दो। सुबह उठते हैं, 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर दिए। दूसरे दिन फिर इशारा होता है, फिर 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर दिए। फिर तीसरे दिन इशारा होता है। सोचते हैं कि मेरी सबसे कीमती चीज़ तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, जो फूल भी है, जो दिल का टुकड़ा भी है, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, लिहाजा इसकी तरफ इशारा है। अपनी बीवी से कहा, हाजरा इसको तैयार कर दो, इसको दोस्त से बुलाने के लिए ले जा रहा हो।
دوست کون تھا؟ اللہ تھا، اللہ سے بلانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ چنانچہ تیاری ہو جاتی ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں۔ جب جا رہے ہوتے ہیں سامنے شیطان آتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ ہاجرہ تجھے پتہ ہے تمہارا خامن تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس پر سیدہ ہاجرہ نے فرمایا تجھے کیا تکلیف ہے؟ باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، باپ کے دل کا ٹکڑا ہے، باپ جہاں چاہے اپنے بیٹے کو لے جا سکتا ہے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ اس پر کہا کہ ہاجرہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا خامد تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اس پر سیدہ ہاجرہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا سنگ دل ظالم باپ ہے جو اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دے، جو اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر شیطان نے کہا ہاجرہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ اس پر سیدہ ہاجرہ نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے ایک اسماعیل نہیں کئی اسماعیل بھی اللہ ہمیں عطا کر دے، اللہ کے راستے میں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ شیطان کو یہ 3 موقع ہیں جن پر شیطان کو 3 مرتبہ کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جس جگہ ذبح کرنا تھا وہاں پہنچتے ہیں۔ اب باپ اور بیٹے کا مکالمہ شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میرے یہ کرتا اتار دیا، ابا جان یہ میرا کرتا گھر کے اندر لے جانا، جب بھی میری ماں کو میری یاد ستایا کرے گی یہ کرتا دیکھ کر اس کو تسلی ہو جایا کرے گی، لہذا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا۔ اس کے بعد کہا میرے ابا جان اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا، کہیں میرے چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر ابا جان اللہ کا حکم پورا کرنے کے اندر کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ چنانچہ پٹی باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ابا جان مجھے جو ہے الٹا لٹانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کی معصومیت کی وجہ سے اللہ کے حکم کے اندر تاخیر ہو جائے۔ اس کے بعد کہا کہ ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ لینا، کہیں میرے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت کی وجہ سے ابا جان آپ کی گستاخی نہ ہو جائے۔ یہاں باپ کی عظمت بتا دی۔ اگر کسی نے باپ کا احترام سیکھنا ہے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ سے سیکھے، جو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہاتھ یا پاؤں کی ٹھوکر جو ہے ہمارے باپ کو لگ جائے۔ چنانچہ لٹایا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ لیے جاتے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ لی جاتی ہے۔ اللہ کا جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے اس کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے، دنیا کے 40 آدمیوں کے برابر اللہ کے پیغمبر اور رسول کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ لٹایا جاتا ہے، چھری بھی تیز ہے۔ اب کیا ہے ذبح کرنے والا بھی اللہ کا پیغمبر ہے، ذبح ہونے والا بھی اللہ کا پیغمبر ہے۔ باپ چاہتا ہے ذبح کر دوں، بیٹا کیا چاہتا ہے ذبح ہو جاؤں، چھری بھی تیز دھار ہے۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس طاقت بھی 40 آدمیوں کے برابر ہے۔ اب ذبح کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ذبح ہوا کہ اس کے اندر میرے اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔